हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत पिलाने। तो बर्तमान देखा तो तुम मानकर जेहेतु एसी ओडिया काली एग्जाम अच्छी पिलाने फास्ट सेमिस्टर पिलानंगर। तो बर्तमान किसी क्वेश्चन बर्तमान डिस्कसन करवा पिलाने जोरा कि तुम मानक एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहियो पिलाने। तुम मानकर प्रैक्टिस बर्तमान डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी बर्तमान क्वेश्चन पेपर अणाजिब माने से भर तुम जो प्राक्ट करके जाऊच पिलाने से भर ही तुम क्वेश्चन आसीज कारण यूनिवर्सिटी अलग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन रिपीटेड तुम आस एग्जाम तो आशा कर समस्त ईवीएस एग्जाम बहुत ही भल हो पिलाने। तो बर्तमान देख पिलाने आम बर्तमान देखा आम बर्तमान ता पूर्व कही रखी जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब जहाँ करना जल्दी जल्दी चैनल को शेयर आउ सब्सक्राइब कर पिला माने। टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने जॉइन है न टेलीग्राम चैनल तो मैंने जॉइन हो जाओ सेठी तुम सब अपडेट मिल जाव ए प्रीवियस क्वेश्चन पीडीएफ भी तुमको सेठी ही मिल जाव पिला माने। तो बर्तमान देख पिलाने या पर तुमकर सिलेक्शन क्वेश्चन आसो निहाती पिलाने दमदार सिलेक्शन क्वेश्चन आसो कहीं व्यस्त हवा दरकार नहीं पिला माने जहाँ भी वीडियो आसूँ पिला माने देखिकी जाओ पिला माने। तो देखिए एक मारिक 10टा अच्छी शब्द शुद्धि कहले कौन बुझ पिलाने शब्द शुद्धि कहले कौन बुझुच उना शब्द टीर सठिक बर्णन लेख पिलाने ओडिया जिनस ओडिया तो टिके भूल भाल आसब ताकू सठिक तुम बर्णन करके लिख गोटे पढ़ी पिलाने एमती जमी क्वेश्चन कहूँ सेमती पिलाने से टाइप तुम एग्जाम आसीज ओडिया भाषा वाक्य गठन साधारण क्रमटी कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन जेकोसी दुईटी जुग्म शब्द उदाहरण पिलाने जुग्म शब्द पिला पढ़ी आसो ये तो आसो उर पिला माने सारांश लिखन समय मूल अनुच्छेदर केते भाग लेखा जाए। चरे एक उत्तम शिक्षकर गोटे वैशिष्ट्य लेख। छरे देछि पिलाने व्यक्ति कहले पत्र लिखन क्षेत्र में कौन बुझाए। जर देछि पुनः लिखनर मूल लक्ष्य कौन। नेक्स्ट जर देखिबा विज्ञापन प्रस्तुति समय केउ दिग प्रति गुरुत्व दि जाए। तापर परिशुद्ध भाषा क्या कह जाए। ख विभाग पिला देखा तुम दी मारिका 9टा आसो। तो देखिए पिलाने करे वर्णनागत अशुद्धिर दुईटी कारण दर्शाओ। खरे शब्दर अर्थ अवगति कहले कौन बुझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाने देखा तुम कौन रही घर देखा जटिल वाक्य और यौगिक माध्यम पार्थक्य पिला जानते जटिल वाक्य यौगिक पिला जिनस पढ़ी जाइए पिलाने सिंपल सिंपल गोटे गोटे छोट छोट जिनस खाली कनसेप्ट पिलाने बुझिया दरकार तो तुमको वाक्यर कर्ता और क्रियार संपर्क किपर रहा उचित पिलाने केमिति रहा उचित। अनुच्छेद प्रश्न उत्तर खोजापी केउ कौशल आपणेबा आवश्यक। चरे शीर्षक निर्धारण समय केउ सावधानता अवलंबन करिया उचित। छरे पिलाने व्यक्तिगत पत्र और सरकारी पत्र मध्य दुईटी पार्थक्य लेख। जर देख पिला माने पुनः लिखन शैली रे भाषार सरलता कहीं जरूरी। झ देख पिलाने खबर कागज विज्ञापन दुईटी प्रकार भेद संपर्क में सूचना दियो। तापर देख पिलाने ग विभाग देखिया 5 मारिका देखा देख ओडिया शब्द गठन में नत्वविधिर भूमिका आलोचना कर पिला देख कि क्वेश्चन आसूची नत्वविधि सत्वविधि अच्छी ता भूमिका कौन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शब्दर प्रयोग विधि संपर्क में संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान कर पिलाने चैनल को अधिक अधिक मात्रा पिलाने शेयर कर जल्दी जल्दी पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करनियो एवं टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ। विभिन्न प्रकार वाक्य संपर्क में धारणा दियो। तब निर्भुल वाक्य लिखन पाई केउ केउ नियम पालन करवा जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाने तुमर अच्छी एक बृहत अनुच्छेद को संक्षिप्त कर कौशल बुझाइल गोटे बड़ अनुच्छेद तो संक्षिप्त करके कौशल तुम माने अवलंबन कर बुझे कि भलरे लिख।
ଚରେ ଦେଇଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟତା କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ତମାନଙ୍କର ଛରେ ପିଲାମାନେ ପୁନଃ ଲିଖନ କଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଜରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଝର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପତ୍ର ଲିଖନରେ ସମ୍ବୋଧନ ଓ ଉପସଂହାରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନିଅର ପିଲାମାନେ ଭାଷାର ପରିଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ଘ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ମାର୍କିଆ ତୁମର 4 ନମ୍ବର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାଷାର ପରିଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ବନାନଗତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ତମର ରହିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅବଗତି ଓ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନେକ୍ସଟ ତମମାନଙ୍କର ରହିଛି 5 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେକୌଣସି ତୁମେ 2ଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁଟା ଲେଖିପାରିବ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପିଲାମାନେ, ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଇଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିପାରିବ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ରୀତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଲିଖନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝାଅ। ତାପରେ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଲିଖନରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୃହତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସାରାଂଶ କରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର କୌଶଳ ଓ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝାଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବରରେ ପତ୍ର ଲିଖନ କଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ଦର୍ଶାଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଳା ଓ ପୁନଃ ଲିଖନ ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଏଇଟା, ତ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଏ ଭିତରୁ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ତୁମମାନେ ଦେଖିନ ଏଥିରୁ। ଆଉ ନିହାତି ଆଉ 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆଣିକି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଦେବା, କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ଆଉ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଯେତିକି ଦେଉଛି ବାସ୍ ସେତିକି ପଢ଼। ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆଗରୁ ବି ଯେତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦିଆ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସେତିକି ବି ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ସେତିକି ନ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଥରଲି ତୁମେ ସେତିକିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ।